عالمی عدالت انصاف کا اسرائیل کو رفح پر حملے فوری بند کرنے کا حکم۔ جنوبی افریقہ کی نئی درخواست پر عالمی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ کہا اقوام متحدہ غزہ میں نسل کشی کی تحقیقات کرے، اسرائیل اقوام متحدہ کو غزہ تک رسائی دے۔ عالمی عدالت نے فیصلہ 13-2 کی اکثریت سے سنایا۔ عدالت کے صدر نے صہیونی ریاست کے خلاف چارج شیٹ پیش کر دی۔ کہا غزہ کے بعد رفح میں بھی انسانی صورتحال تباہ کن ہے، فلسطینیوں پر زمین تنگ کر دی گئی، کھانے پینے کی اشیاء کو روکا گیا، اسرائیل قتل عام میں ملوث ہے، رفح آپریشن کی وجہ سے زندہ رہنے کی بنیادی سہولتیں تباہ ہو جائیں گی۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار، عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ ماننے سے انکار۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشیر نے کہا رفح آپریشن سے فلسطینیوں کی تباہی کا خطرہ نہیں، حماس کا عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا خیر مقدم۔ باسم نعیم نے کہا صرف رفح پر حملے سے روکنے کا حکم دینا کافی نہیں، سلامتی کونسل عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کروائے۔ جنوبی افریقہ کے صدر کا رفح حملہ روکنے سے متعلق ICJ کے فیصلے کا خیر مقدم۔ بیلجیم کے وزیر خارجہ نے 2 ریاستی حل کے لیے فوری مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم، عالمی برادری سے فیصلے پر فوری عمل درآمد کرانے کا مطالبہ۔ شہباز شریف نے پٹیشن دائر کرنے پر جنوبی افریقہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا پاکستان نے پہلے بھی جنوبی افریقہ کی پٹیشن کی حمایت کی تھی، آئندہ بھی تمام فلسطینیوں کا کیس لڑتے رہیں گے۔ وزیر اعظم کا آئرش ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کو سراہا۔ آئرلینڈ کے وزیر اعظم سائمن ہیرس نے کہا غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائی کو کسی بھی طرح معاف نہیں کیا جا سکتا۔ صوبائی حکومت نے ملازمین کی بنیادی تنخواہوں میں 10% اضافے کی تجویز پیش کی ہے۔ 1800 ارب سے زیادہ کے بقایا جات وفاق کے ذمہ واجب الادا ہیں۔ خیبر پختونخوا نے وفاق سے پہلے بجٹ پیش کر دیا، تنخواہوں اور پینشن میں 10% اضافے کی تجویز، مختلف شعبوں میں ٹیکسوں میں کمی کر دی۔ وزیر خزانہ آفتاب عالم نے 17 خرب 54 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا۔ ترقیاتی اخراجات کے لیے 416 ارب روپے سے زائد مختص، تعلیم کے لیے 362 ارب سے زائد، صحت کے لیے 232 ارب مختص کیے گئے۔ بجٹ میں گندم کی خریداری کے لیے 26 ارب روپے مختص، توانائی کے لیے 31.5 ارب مختص، بجلی کے لیے خیبر پختونخوا ڈسٹریبیوشن کمپنی قائم کی جائے گی۔ کم از کم ماہانہ اجرت 36,000 کرنے کی سفارش۔ کمرشل پراپرٹی، کارخانوں، جائیداد کی منتقلی پر ٹیکس میں کمی۔ IMF کے مطلوبہ ٹیکس نظر انداز کر دیے گئے۔ وزیر خزانہ آفتاب عالم نے کہا وفاق کے ذمے 1800 ارب سے زائد رقم واجب الادا ہے، وفاق فراہم نہیں کر رہا۔ بلا رہے SIFC میں ٹھیک ہے، اس طریقے سے انہوں نے ملک چلانا ہے تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو ہمارے صوبے کا شیئر ہے اس پہ ہم بالکل کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھی ان کی ضرورت ہے۔ ہم نے ٹائم لائن دی ہوئی ہے 15 دن کی، 15 دن گزریں گے پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ بٹن کس کا ہے، بجلی کس کی ہے، صوبہ کس کا ہے۔ وفاقی حکومت کو ہماری نہیں تو ہمیں بھی اس کی ضرورت نہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں SIFC اجلاس میں نہیں بلایا گیا، اسی طرح ملک چلانا ہے تو پھر ٹھیک ہے، صوبے کے حق پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ وفاق کو 15 دن کا وقت دیا ہے، وقت پورا ہونے پر بتاؤں گا بجلی کا بٹن کس کے پاس ہے اور صوبائی خود مختاری کسے کہتے ہیں۔ صحافی نے سوال کیا لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے، آپ وفاق پر کب چڑھائی کر رہے ہیں؟ علی امین گنڈا پور نے کہا فی الحال عوام سے کہتا ہوں صبح شام نماز پڑھ کر بد دعائیں دیں۔ جنہوں نے IMF کو لیٹر لکھا GSP+ سٹیٹس کے خلاف ایک مہم شروع کی، آج وہ SIFC پہ حملہ آور ہے۔ SIFC پاکستان کی لائف لائن ہے۔ آپ نے ایک شخصیت کو اپنی ریڈ لائن ڈکلیئر کیا تھا، ہماری ریڈ لائن SIFC ہے جن کو آپ کراس کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ KP ملک کو تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، IMF کو خط لکھنے والے اب SIFC پر حملہ آور ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا SIFC پاکستان کی ریڈ لائن ہے، آپ SIFC وزیر اعظم اور آرمی چیف پر حملہ کریں گے تو سرمایہ کاری نہیں آئے گی۔ یہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے وفاق سے پہلے بجٹ پیش کر رہے ہیں۔ آپ آئین کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ کی ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہوگی۔
SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास आज वजीर आजम की जेर सदारत होगा। UAE और सऊदी अरब से सरमायाकारी के इकदामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास को IMF के साथ मुज़ाकरात से भी आगाह किया जाएगा। सरमायाकारी के फरोग से मुताल्लिक इकदामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए का कहना है वजीर आजम ने SIFC इजलास में वजीर आला KP को मदऊ कर लिया। दावत चीफ सेक्रेटरी KP के जरिए दी गई। इस्लामाबाद में PTI के मरकजी दफ्तर पर क्रैकडाउन। इंसदाद तजावुजात की टीम ने इमारत का एक हिस्सा गिराकर दफ्तर सील कर दिया। पुलिस ने मुजाहमत पर रहनुमा आमिर मुगल को गिरफ्तार कर लिया। FIR के मुताबिक आमिर मुगल ने CDA के ऑपरेशन के दौरान आहनी रॉड उठाया हुआ था, हवाई फायरिंग की, पुलिस और CDA अमले पर हमला किया। आमिर मुगल का जुडिशल रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दस्तावेज के मुताबिक इस्लामाबाद में प्लॉट 7 जुलाई 2020 को PTI के नाम ट्रांसफर हुआ। साबिक सेक्रेटरी जनरल PTI ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की। ये जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आप देख रहे हैं, इस पे जो अटैक किया गया CDA की तरफ से, वो बगैर नोटिस के था। हम लोग कानूनी अपनी चाराजोई जारी रखेंगे और इस निज़ाम के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे। पार्टी के ऑफिस को डिमोलिश करना, इसका मतलब ये है कि ये जंग हम जीत चुके हैं। PTI का सील दफ्तर के बाहर टेंट लगाकर इजलास। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा PTI सेंट्रल ऑफिस बगैर वजूहात और नोटिस गिराया गया। ऑफिस सील करने के खिलाफ पीर को पटिशन दायर करेंगे। हमारे कारकुनों और खवातीन के घरों पर छापे मारे गए। तमाम हरकत के बावजूद हम मुश्तइल नहीं हुए। उमर अयूब बोले गुज़िश्ता रात सब ने देखा फरसूदा निज़ाम के बिल्डोजर आए। हम इस निज़ाम के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे। शिबली फराज ने कहा पार्टी का मरकजी दफ्तर गिराने का मतलब है हम ये जंग जीत चुके। ऐसे मुल्क में कौन सरमायाकारी करेगा जिसका मकबूल लीडर जेल में हो। PTI के दफ्तर में तजावुजात थी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है चेयरमैन CDA से बात की कि ऐसी नौबत क्यों आई। उन्होंने जवाब दिया 4 साल से नोटिस दिए जा रहे हैं। 10 मई को फाइनल नोटिस भेजा गया। इन्होंने 2 फ्लोर बगैर नक्शे कायम किए। पब्लिक एरिया में कंटेनर और पार्किंग शेड बनाया था। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने हुकूमती दावे की तरदीद कर दी। कहा मरकजी सेक्रेटेरिएट से मुताल्लिक कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। हमारी हुकूमत में हमें नोटिस मिले होते तो फौरी उस पर एक्शन लेते। मरकजी सेक्रेटेरिएट कानूनी तौर पर बनाया गया है, सारे सबूत मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा का बजट वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल करने और IMF से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश है। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वफाकी बजट के आदाद शुमार देखते हुए सूबे बजट लाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फर्जी नंबर्स पर बजट पेश किया। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम ने कहा बजट पर किसी से मुकाबला नहीं। वफाकी हुकूमत IMF के साथ मसरूफ थी, बजट की तारीख ना दे सकी। मुमकिना तौर पर विफाक 6 जून को बजट पेश करता तो हम कब करते। फिर ईद आने वाली है। विफाक से खैबर पख्तूनख्वा को अपने बकायाजात नहीं मिल रहे। कबायली और बंदोबस्ती इलाकों में विफाक भी टैक्स ना लगाए। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सूबे का वकील बनकर हमारे मरकज़ से जितने भी हमारे फंड्स हैं हम लेकर जाएं और सूबे की तरक्की करें। सूबाई हुकूमत PTI की असली इत्तेहाद कौंसिल की है। मैं अपनी भरपूर सपोर्ट उनको दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा का वकील बनकर वफाक से फंड लूंगा, सूबाई हुकूमत की मदद करूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। फैसल करीम कुंडी कहते हैं तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करना सूबाई हुकूमत का हक है। वजीर आला के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं। अली अमीन गंडापुर मेरे पास नहीं आते तो मैं उनके पास जाने के लिए तैयार हूँ। सूबे और वफाक को करीब लाऊंगा। शायर अहमद फराद की गुमशुदगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्टर कमांडर ISI, MI और डायरेक्टर IB को 29 मई को जाती हैसियत में तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन कियानी का तफसीली फैसला जारी।
लिखा मामला संजीदा है, अटॉर्नी जनरल की दरखास्त पर समाअत मुलतवी नहीं कर सकते। वजीर कानून, सेक्रेटरी दिफा और दाखिला को भी पेश होने का हुक्म। फैसले में है कि सहाफ़ी हामिद मीर ने बताया अटॉर्नी जनरल का बयान नशर हुआ तो पैमरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है। पैमरा के नाजायज दबाव से सहाफ़ी मुश्किल हालात का शिकार हो गए। जस्टिस मोहसिन कियानी ने इस पर कहा, अदालत इस अहम मुकदमे की कार्रवाई रिपोर्ट करने की इजाज़त देती है। लापता अफराद के तमाम मुकदमे बराह रास्त नशर किए जाएं। अदालत ने हामिद मीर और सेक्रेटरी PFUJ को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। 8 सफ़ात का हुक्मनामा उर्दू में तहरीर किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा को TV चैनल्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर पैमरा और सेक्रेटरी इत्तलात को नोटिस जारी। समाअत 28 मई तक मुलतवी। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पैमरा को नोटिस जारी, जवाब तलब। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, अहम नोयत का मामला है, इस पर लार्जर बेंच बनना चाहिए। समाअत 29 मई तक मुलतवी। ARY न्यूज़ के पास कार्रवाई की तफसील मौजूद, लेकिन पैमरा की आयद पाबंदी की वजह से नशर नहीं की गई। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ सहाफती तंजीमों का भी एहतजाज। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया। बाबर आजम मुसलसल तीसरे T20 वर्ल्ड कप में टीम की क़यादत करेंगे। स्क्वाड में साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, फखर जमान शामिल। इफ्तिखार अहमद, इम्बाद वसीम, शादाब खान, इब्रार अहमद भी स्क्वाड का हिस्सा। आजम खान, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर, शाहीन आफरीदी, अब्बास आफरीदी, नसीम शाह शामिल। PCB का कहना है टीम के साथ ट्रैवलिंग रिजर्व्स नहीं रखे गए। हारिस रऊफ मुकम्मल फिट नेट में बॉल कर रहे हैं। ऐलान करदा स्क्वाड की खबर ARY न्यूज़ पहले ही दे चुका था। 20 टीम्स में पाकिस्तान सबसे आखिर में अनाउंस होने वाली टीम है। इंग्लैंड दूसरा T20 आज बर्मिंघम में खेला जाएगा। जारिह मिजाज कौमी बल्लेबाज फखर जमान कहते हैं अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। वर्ल्ड कप के हर मैच में 200 से ज़ायद रन बनाने का प्लान है। मेगा इवेंट में अपने पुराने अंदाज से खेलूंगा। आजम खान को सिफारिशी कहना ज्यादती है। कौमी स्क्वाड की वेस्टर्न ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस। बैटिंग और बॉलिंग की मशकों के साथ कैचिंग पर भी खास तवज्जो दी गई। स्क्वाड ने साइम अयूब की सालगिरह भी मनाई। नौजवान ओपनर ने केक काटा। खिलाड़ियों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। 4 मैचेस की सीरीज का पहला T20 बारिश की नजर हो गया था।